লোকসভা নির্বাচনে ব্যাপক দলবিরোধী কাজকর্ম। হাইলাকান্দির দুই বিধায়কের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ এআইইউডিএফের। হাইলাকান্দির দুই বিধায়কের দলবিরোধী কাজকর্ম নিয়ে অবশেষে সক্রিয় হল এআইইউডিএফ নেতৃত্ব। বৃহস্পতিবার গুয়াহাটিতে সাংবাদিক সম্মেলন ডেকে বিধায়ক সুজামউদ্দিন এবং বিধায়ক নিজামউদ্দিনের বিরুদ্ধে নেওয়া পদক্ষেপের কথা জানালেন দলীয় সাধারণ সম্পাদক আমিনুল ইসলাম। ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट की तरफ से आज हमारा दो विधायक अलगापुर का विधायक निजामुद्दीन चौधरी एंड शुजामुद्दीन लश्कर काटलीचरा का विधायक एमएलए साहब, दोनों एमएलए साहब के अगेंस्ट में पार्टी का एंटी पार्टी एक्टिविटीज़ और कुछ ऐसे लोगों को कुछ वक्तव्य ऐसे हैं जो पार्टी का अगेंस्ट में काम किया है। सोशल मीडिया की तरफ से हम लोग को इन्फॉर्म मिला है, हम लोग को पता चला है, तो इसके अगेंस्ट में पार्टी इन दोनों एमएलए के अगेंस्ट में शोकस नोटिस इशू किया। উল্লেখ্য, হালে বরাক উপত্যকার সামাজিক মাধ্যমে ভাইরাল হয় একটি ফোন কল রেকর্ডিং। অভিযোগ, অডিও বার্তায় বিধায়ক সুজামউদ্দিন দল বিরোধী কথা বলেছেন। ফোনে সুজামউদ্দিন কি বলেছেন আসুন শুনে নেওয়া যাক। কিন্তু আমিও দোয়া করি আর আমি তো কোনো মতে দেখি আমি সারারে ভোটর দিন বেয়ালে পাবলিকের কাছে ইউটিউব রিজাইন দিলাইছি। ওই যে দিল্লি যে গই গো দিল্লি কংগ্রেস হইলে ও দিল্লি বিজেপি হইলে আছি আর ভোটরের এগুলো তালা আর কোনতো নাই দর্শন ভোটরের দুবড়ির ভোটর বাদে কই দুবড়ির হালত কিতা 1 নম্বর 2 নম্বর হইল জনতা করবো আমরা সাজিয়ে ইমাম আর বছর ভাই আমরা 15 এমএলএ আমি লইয়াও ভাই মু লাইনো আর জনতা আনার বাদে মাটি দেবার বাদে লাখ জিয়ারতে কো করেন না ওগো আমি করব ও হইলো বদরের দলাল আল্লাহ দিবা এটা আল্লাহ লাইনে হইছে, এটা বেঈমানি আর আল্লাহ বরদাস্ত করবে। অবশ্য বিধায়ক সুজামউদ্দিন এই অডিও বার্তা তার নয় বলে দাবি করেছেন, কিন্তু এআইইউডিএফ নেতৃত্ব তা বিশ্বাস করতে নারাজ। তাই কাটলিছড়ার বিধায়ক সুজামউদ্দিন এবং আলগাপুরের বিধায়ক নিজামউদ্দিনকে শোকজ করে। সন্তোষজনক উত্তর না পেলে কঠোর পদক্ষেপের হুমকি এআইইউডিএফের। और वो लोग 5 दिन हम लोग को टाइम दिया गया उन लोग दोनों को। 5 दिन में अगर कोई सेटिस्फैक्ट्री जवाब ना मिले तो पार्टी का डिसिप्लिनरी एक्शन उनके अगेंस्ट में लिया जाएगा। इसके लिए आज का प्रेस मीट था। और शुजामुद्दीन चौधरी और निजामुद्दीन चौधरी और शुजामुद्दीन लश्कर दोनों का बीच में दोनों को जो स्टेटमेंट है, हम लोग देखा है कि निजामुद्दीन चौधरी कांग्रेस का प्रेसिडेंट के साथ अपना घर में बैठ के जो प्रेस मीट दिया था, उस प्रेस मीट में ऐसा बोला गया कि 4 तारीख के बाद यूडीएफ को जनाजा निकलेंगे, यूडीएफ खत्म हो जाएगा। और शुजामुद्दीन लश्कर ये नहीं फिर बोला है कि कांग्रेस को हेल्प किया है, कांग्रेस को वोट देने के लिए बोला है। লোকসভা নির্বাচনে দুই বিধায়ক দলবিরোধী কাজে লিপ্ত হয়েছিলেন বলে অভিযোগ। কংগ্রেস প্রার্থী হাফিজ রশিদ আহমেদ চৌধুরীর হয়ে কাজ করছিলেন তারা। করিমগঞ্জে আসনে এআইইউডিএফ প্রার্থীর জয় নিশ্চিত বলে একাধিকবার দাবি করেছিলেন বদরুদ্দিন আজমল। কিন্তু বর্তমানে দলের যে অবস্থা, তাতে করিমগঞ্জ আসন নিয়ে করা দাবি থেকে সরে আসলো এআইইউডিএফ নেতৃত্ব। সাংবাদিক সম্মেলনে আমিনুল ইসলাম বলেন, ভোটের ব্যবধান কমলেও নগাঁও ও ধুবড়ী আসনে তাঁদের জয় নিশ্চিত। हाँ, बहुत सारे आदमी ऐसा बोल रहे हैं कि यूडीएफ का पोजीशन थोड़ा खराब हो गया, ऐसा कुछ एलिगेशन तो आ रहा है। तो हम लोग काफ़ी कॉन्फिडेंट है कि धुबरी और नौगांव सीट में हम लोग जीतेंगे। अच्छा कॉन्टेस्ट होगा। पहले बहुत बड़ा बैलेंस में जीते थे, इस बार बैलेंस थोड़ा कम होगा, लेकिन हम लोग जीतेंगे। বরাকে এই মুহূর্তে এআইইউডিএফের কাছে 4 জন বিধায়ক। তাদের মধ্যে 2 বিধায়ক সুজামউদ্দিন এবং নিজামউদ্দিন কংগ্রেসে যোগ দেওয়ার সম্ভাবনা প্রবল। ফলে হাইলাকান্দি জেলায় এআইইউডিএফের অস্তিত্ব সংকটে। ব্যুরো রিপোর্ট, এনকেটিভি বাংলা।